Luto tayo pare ng sisig. Yan. Sinaw na ang butter. Ano? Yan. Sisig pare, ito lang. Isang cup natin mo. Ayan, lagay natin lahat. Tapos, halo-haloin lang natin to hanggang mag-combine. Pare. Huwag mong kakalong pare. Black pepper, pare. Hati lang yan. Yan. Kalahati lang yan. Okay. So, konti pa. Dagdagan mo konti. Yan. Lagyan na natin pare. Sobrang simple lang nito pare. Oh, 5 minutes way of merienda. Ulam. Yan, lagay na natin yung nor. Yung favorite na. Okay. Ay, pare. Hintayin lang natin luto na yan. Wala pang 5 minutes tapos na yan. Diba pare? Wala naman pre. Go. Okay lang yan pare, kasama yan sa binayaran. Yan pare. Ako na yung nagluluto, hindi na ako. Okay lang yon pare. Experience to be a chef. Katulad ko. Yan na pare. Mayo. Yan yung nagpapasarap. Diba pa? Pare. Yan. Yan na pare. Oh. Ayos. Wala pang 5 Masarap minutes. pare. Wala pang 5 minutes pare. 3 minutes pa lang ka pare. Ayan, 3 minutes pa lang yan pare. Oh. Hindi ako napaso dun. Alayin mo mabuti pare. Ayan pare. Sarap. Sandali lang yan, oh. Gawin nyo na to, simple lang. Okay na. Yan na. Ayun mo na. Ayun lang, sobrang simple pare, gawin na natin. Paalam.